ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି घर ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ये जो बैग रे दीटा बैग टंगाई चल चली जाऊँ केते वर्ष आपन हेलानी ମୋତେ 88 ବର୍ଷ ହେଲା। आपन 88 वर्ष हेलानी कौन चल चली केत माने कौन सब बैग रे अछि तारे ଔଷଧପତ୍ର ଅଛି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିକି କରିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଔଷଧପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେବା କରୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ केते वर्ष सेवा करन लोकंगर 60 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ 60 वर्ष चलछि ହଁ। कौन कौन सब मेडिसिन रखंदी ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ କଫ ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା 88 वर्ष हेलानी आपण राति रे घरे घरे बुलुच कार ସମସ୍ୟା ठंडा ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିକି ତା ଦରଜ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। तो एमती चलछि माने ठंडा मेडिसिन झाड़ा फड़ा सब दउछन ना कोन ହଁ ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି। दियाउछ ए जो कहबे केमती कोन एमती साइकिल चलै कम एते बाटर आछुचंदी କ'ଣ କରିବା ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିକି ତା ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହେଇଛି ଶୁଣିଲେ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ सेवा करछंदी आपण पिला पिली कोन सब करछंदी ପିଲା ତିନିଟି ପୁଅ कोन सब पुओ करछंदी ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହା ମାନେ ଚାକିରି କରିନି। घरे पिला पिली किछ कहूना दी जते आपण तला आछुचंदी राति रे ମୁଁ କାହାଠୁ କିଛି ଆଣେ ନା ମୁଁ ଦିଏ ନା କିଛି माने ମୁଁ ଘରେ କିଛି ଦିଏ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କ'ଣ ଅଛି ଘରେ ଦେବି ନେଇକିରି माने घरे तो पिला बिगुर नथिबे काई बापा जाउछ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁ ଯାଉଛ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ହେଲା କହୁଛନ୍ତି। थरे तो माकड़ आपण कामण थला ହଁ छैतिर भी तो से चाली के छोटी छोटी आछुचंदी माने ओला सेवा मतिउल चलछि ओटा हो ना ଚାଲିଛି ଆଉ କେହି ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଗଲେଣି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି ସବୁ। तो सांगर सब ହଁ ହଁ कोन कहबे से नै कि जो बाता कोन देबे लोक मानु ଲୋକ କେମିତି ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ ଆଉ। केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक भरतपुर पंचायत राजकिशोर महांती बयस 88 आज की 60 वर्ष हम भूली जाती घर सकाळ संज गाँ गौली बुलिकी डाकती घरे घरे बुलिकी साइकेल बैग पकईकि किए नेबे मेडिसिन ज्वर आउ कहार मुंड बिंधुची कहार झाड़ा भी होची से नहीं से आज जाए भी साइकेल बुली आसुँच राजकिशोर महांती एने कहरा थी कौन केते अच्छी समाजसेवी गोटा उदाहरण कहया कथा हूँ कौन एभली समाजसेवी को आमर अंचल कई जिले में गोटा दिग्गज कहया कथा हूँ कौन केते किए समाजसेवी कर इलेक्शन पाखे आसिले समाजसेवी कर पोस्टर मार्चंती अभिनंदन मार्चंती इलेक्शन पाई जाऊँगी समाज से देखा ना ये आज 60 वर्ष हेलाणी राजकिशोर महांती घरे घरे बुली पुणी नर सेवा नारायण कर